Good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. So I'm going to pick up where I left off yesterday. Voy a continuar donde lo dejé ayer. Remember, if you take this verse not out of the context of the letter, but of the context of the culture, Recuerden que si toman este versículo no fuera del contexto de la carta, sino del contexto de la cultura and of the context of the church in Corinth, y del contexto de la iglesia de Corinto, you have a very serious problem. tendrán un problema muy serio. And this is why Y esta es la razón del por qué. people, in my understanding, misinterpret the Bible so much A mi entender, la gente malinterpreta tanto la Biblia because they don't ask a simple question: who was the author talking to? porque no se hacen una simple pregunta: ¿a quién se dirigía el autor? To Timothy, Paul doesn't say, hey, it's good to get married because of sexual immorality. A Timoteo. Pablo no dice, oye, es bueno casarse a causa de la inmoralidad sexual. To Timothy. A Timoteo. What does he say to Timothy? ¿Qué le dice a Timoteo? Run away, flee from sexual immorality. Huye, escapa de la inmoralidad sexual. You see, Paul is teaching the churches that you must run away from sexual immorality. Verás, Pablo está enseñando a las iglesias que debes huir de la inmoralidad sexual. But only to the Corinthians says, you need a husband, you need a wife, so you can have sex with one another so that you won't live in the sin of sexual immorality. Pero solo a los corintios les dice, necesitas un esposo, necesitas una esposa para que puedan tener relaciones sexuales entre ustedes dos, para que no vivan en el pecado de la inmoralidad sexual. Because it was part of their life, it was part of the church, it was part of their culture. Porque era parte de sus vidas, era parte de la iglesia, era parte de su cultura. Corinth was an incredible immoral city. They had temple prostitutes. Corinto era una ciudad sumamente inmoral, tenían prostitutas en el templo. Why do I explain this? ¿Por qué explico esto? Because two things. Por dos cosas. Number one, I have seen people who will not deal with the issue of sexual immorality in their heart, Número 1. He visto personas que no tratan con el asunto de la inmoralidad sexual en sus corazones, who will not deal with the addiction of sexual lust in their hearts. que no tratan con la adicción de la lujuria sexual en sus corazones. They take this Bible verse Ellos toman este versículo de la Biblia to convince themselves that it will deal with the problem in their hearts. para convencerse a sí mismos que esto tratará con el problema en sus corazones. They usually end up in adultery or pornography or other sexual addictions. Por lo regular terminan en adulterio o pornografía u otras adicciones sexuales. Because a husband or a wife doesn't deal with the sin in your heart. Porque un esposo o una esposa no tratan con el pecado en tu corazón. Only you can. Solo tú puedes. The second reason why I'm saying this is this. La segunda razón por la que estoy diciendo esto es esta. I have sat in so many marriage counseling. Me he sentado en muchas consejerías matrimoniales And you know, Debbie and me are talking about next year in 2024 do a marriage seminar. y sabes que Debbie y yo estamos hablando acerca del próximo año en el 2024 para hacer un seminario de matrimonios. Because it just breaks my heart to see so many destroyed marriages. Porque simplemente me rompe el corazón ver demasiados matrimonios destruidos. So let's read the verse again. Así que vamos a leer el versículo de nuevo. Perhaps, Tal vez, which means maybe it's okay to live in leprosy, maybe not. lo que significa que tal vez está bien vivir en celibato, tal vez no. But because of the danger of immorality, Pero a causa del peligro de inmoralidad, each husband should have sexual intimacy with his wife, and each wife should have sexual intimacy with her husband. cada esposo debe tener intimidad sexual con su esposa y cada esposa debe tener intimidad sexual con su esposo. I have seen so many people, unfortunately, mainly husbands, He visto a mucha gente, desafortunadamente principalmente esposos, abuse and use this Bible verse abusar y usar este versículo bíblico to force and manipulate the wives to have sex with them. para forzar y manipular a sus esposas para tener sexo con ellos. Yes, I've not seen it a few times. I've seen it over and over and over again. Sí, no lo he visto unas pocas veces, lo he visto una y otra vez. The man takes a Bible verse and says, the Bible says you must have sexual intimacy with me, whether you like it, whether you enjoy it, whether you want it or not. Obey the Bible. El hombre toma un versículo de la Biblia y dice, la Biblia dice que debes tener intimidad sexual conmigo, te guste, lo disfrutes, lo quieras o no, obedece a la Biblia. Now, this is violating the Bible. Ahora, esto es infringir la Biblia. This is violating the law of love. Esto es infringir la ley del amor. Paul is saying you have a serious problem. You cannot control yourself, so you too should live in sexual intimacy with one
one another. Pablo está diciendo, tienes un serio problema, no puedes controlarte, así que ustedes dos deben vivir en intimidad sexual el uno con el otro. Look what it says in verse 3. Mira lo que dice en el versículo 3. A husband has the responsibility of meeting the sexual needs of his wife, and likewise a wife to her husband. El esposo tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y lo mismo la esposa a su esposo. Do you know what's interesting? ¿Sabes lo que es interesante? The Apostle Paul is saying here about sexual needs, not lustful desires. El apóstol Pablo está diciendo aquí acerca de las necesidades sexuales, no deseos lujuriosos. You know, and there is a big difference. ¿Saben? Y hay una gran diferencia. Because if you actually look into the original Greek, Porque si realmente miran en el griego original, are you ready for a shock? ¿están listos para sorprenderse? It doesn't even say sexual need, it says kindness. Ni siquiera dice necesidad sexual, dice bondad. So this is not really translated very well. This is what it should say. Así que esto no está muy bien traducido. Esto es lo que debería decir. A husband has the responsibility of showing sexual kindness to his wife. El esposo tiene la responsabilidad de mostrar bondad sexual a su esposa. Isn't that incredible? ¿No es asombroso? So here, I don't really like how the Passion translated it. Así que aquí no me gusta mucho cómo lo ha traducido la Pasión. Because the way it's put here, it actually gives you the idea that you can demand something that you want. Porque en la forma en que está puesto aquí, en realidad te da la idea de que puedes exigir algo que tú quieres. But in reality, it is showing kindness to your spouse through sexual relationship. Pero en realidad es mostrar bondad a tu cónyuge a través de la relación sexual. Now, if you're not married, I'm sorry, you don't have to listen to it, just turn it off. Si no estás casado, lo siento, no tienes que escuchar esto, solo apágalo. It's still in the Bible, and I'm still going to talk about it. Todavía está en la Biblia y todavía voy a hablar de esto. Listen, husbands. Escuchen, esposos. If you have sex with your wife to satisfy only yourself, I believe you're sinning. Si tienes sexo con tu esposa para satisfacerte solo a ti mismo, creo que estás pecando. I really believe that. Realmente lo creo. Using your wife as a prostitute. Usar a tu esposa como prostituta. Because first of all, it's not love. Love doesn't seek its own interest. Porque en primer lugar, no es amor. El amor no busca su propio interés. Secondly, in the original, Paul says here, the husband is supposed to give, it's his responsibility to show sexual acts of kindness to his wife. It's not kind to use her. En segundo lugar, en el original, Pablo dice aquí, el esposo se supone que debe dar. Es su responsabilidad mostrar actos sexuales de bondad a su esposa, no es amable usarla. You know, 37 years of marriage almost, and I can tell you never once have I used my wife sexually. Saben, casi 37 años de matrimonio y puedo decirles que ni una sola vez he usado sexualmente a mi esposa. For me, the sexual relationship with Debbie is showing acts of kindness to her, and the side effects is good for me too. Para mí, la relación sexual con Debbie es mostrar actos de bondad hacia ella y los efectos secundarios son buenos para mí también. We have a lot to learn, don't we? Tenemos mucho que aprender, ¿no? See you tomorrow. Nos vemos hasta mañana.